بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تلاميذ السنة الثالثة متوسط، مواصلين معكم بإذن الله البرنامج. اليوم إن شاء الله من لو مانويل سكولير، من الكتاب المدرسي، لا باج 15 صفحة 15. Je lis et je comprends. Je lis et je comprends. أقرأ وأفهم. يعني هنا la compréhension de l'écrit. راح نتكلم اليوم على لا بغيف. لا بغيف. وراح في الأخير بعد ما نكمل الدرس تفهموا سي كوا لا بغيف. لأنه العام هذا راح نقرأ على لو في ديفير ولا بغيف. لو في ديفير ولا بغيف، يعني في البروجي الاول نتكلموا على لا بريف والفي ديفير. والفي ديفير هذا فيه لو شابو وفي لي تيتر، وراح نتكلموا في السيكونس 3 على التيموانياج في الفي ديفير. اذا راح تتبعوا معايا لي تيكست. عندنا 3 زيماج، عندنا هذه الايماج تاع لا بوليس، والايماج تاع الموتوسيكليست، وعندنا الايماج تاع لانيمال هذا اللي راهو قتلوه. اذا جو لي لي تيكست ومن بعد راح نحاولوا on va essayer de répondre aux questions. Le premier texte, le week-end. القراءة مهمة لأنه في القسم راح تقراوهم، راح يطلب منكم الأساتذة تقراو باسكو هذه compréhension de l'écrit. Compréhension de l'écrit. Vous allez lire les textes et vous allez répondre aux questions. Le week-end dernier, un jeune motocycliste de 23 ans a fait une grave chute après avoir reçu un texto sur l'autoroute de Zeralda. يعني هذا عمره 23، عمره 23 سنة هذا الموتوسيكليست. قال لك جاته ان شيت غراف، سقوط مروع وخطير، بعد ما تلقى ميساج في لوطوروت تاع زيرالدا. La présence du téléphone portable sur la route confirme que les SMS a été à l'origine de l'accident. يعني ال SMS هي السبب تاع l'accident. Deuxième texte. Vince, un rhinocéros blanc de 4 ans. هذا اسمه فانس الحيوان هذا. الحيوان هذا a été abattu par des braconniers. Braconniers هادو مجموعة اللي يديروا البراكوناج. Le 6 mars dans son enclos du zoo في المنطقة تاعو في حديقة الحيوان de Thoiry. Dans les Yvelines, le délit a été commis afin de récupérer sa corne. على جال باش يدوا له القرن نتاعو. هذا على جال باش يدوا له القرن نتاعو وقتلوه. Troisième texte. Danemark. La nuit dernière, الليلة الماضية, un vendeur de hashish de Christiania, pressé de rentrer chez lui, a pris un taxi. Quelle n'a pas été sa surprise lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était monté dans une voiture de police. Il a été arrêté pour détention et trafic de drogue. هذا جماعة drogue. هذا جماعة الميفي، وهذا جماعة هذا ميفي وهذا ميفي وهذا اكسيدون. اذا راح نحاولوا نجاوب على الاسئله باه نفهموا. قال لك لا بروميير كيسيون هنا rapporte en une phrase ce que tu vois sur chaque photo. هنا عندنا لا بوليس اي ان ترافيكون، هنا عندنا لا شوت دان موتوسيكليست، هنا عندنا ان انيمال اباتو. قال لك observe ces trois textes, comportent-ils des titres؟ قال لك هل les textes هذوما فيهم des titres؟ La réponse c'est non. Ces textes ne comportent pas de titres. Je répète la phrase باش تعاودوا معايا وتتعلموا النطق السليم. Ces textes ne comportent pas de titres. Deuxième question. Y a-t-il des paragraphes distincts dans chacun des textes؟ قال لك هل كاين des paragraphes يعني مفصلين في كل texte؟ La réponse c'est non. الإجابة هي non. Sont-ils longs ou courts؟ les textes هذوما قال لك هل هما des textes longs، هل هما نصوص يعني طوال، ولا ce sont des textes courts؟ إذا ce sont des textes courts يعني نص قصير. quatrième question. sais-tu؟ إذا هنا قلنا خلينا نكتبوا شوية الإجابات. في الأول قلنا non ما كانش il n'y a pas des titres، il y a pas des titres، ما كانش des titres، il y a pas de titre. Deuxième question قال لك y a-t-il des paragraphes؟ نفس الشيء nous avons dit non non non. il n'y a pas des paragraphes يعني ما كانش des paragraphes. il n'y a pas des paragraphes. ثم troisième قال لك sont-ils longs ou courts؟ إذا راح نقولوا باللي راهم كور. هادو لي تكست سون كور يعني قصار، نصوص قصار. Ces textes sont courts. Quatrième question. Sais-tu comment on appelle ces textes courts
qui rapporte des informations sur l'actualité. هذا أهم سؤال. On appelle les textes courts النصوص القصيرة qui rapportent des informations. نسمي النصوص القصيرة التي تنقل معلومات عن الحياة الواقعية sur l'actualité نسموها une brève. Une brève. هيا نعاودو. Je répète. C'est quoi la brève? La brève, c'est un texte court هو نص قصير qui rapporte des informations ينقل لنا معلومات sur l'actualité عن يعني عن الأحداث جديدة. Je répète. La brève, c'est un texte court qui rapporte des informations. هو عبارة على نص قصير ينقل لنا معلومات sur l'actualité على الأحداث الجديدة. إذن قالك je lis pour comprendre. Quelle est l'information rapportée dans chacune des brèves؟ ما هي المعلومة التي تنقلها كل من les brèves هذوما؟ نجول الأولى وش هي المعلومة اللي تنقلها هذه la première brève؟ grave chute d'un jeune motocycliste de 23 ans. إذن المعلومة الأولى une grave chute سقوط مروع d'un motocycliste سقوط مروع تاع الموتوسيكليست. Deuxième information, le deuxième texte. Donc Vince, un rhinocéros de 4 ans a été abattu. يعني هذا الحيوان هذا a été abattu. المعلومة الثالثة troisième information. أما المعلومة الثالثة وهي معلومة مضحكة. un vendeur de hashish وش بيه prend un taxi de police. Prend un taxi de police. يعني هذا اللي يبيع في الحشيش جاي يحبس في تاكسي، حبس بوليس طلع معاه. دونك هذه يسموها بالفرنسي انسوليت، يعني حدث غريب. un vendeur de hashish a pris un taxi de police. هذه المعلومة الثالثة. Je répète. المعلومة الأولى une chute grave d'un motocycliste. المعلومة الثانية un rhinocéros blanc a été abattu. والمعلومة الثالثة un vendeur de hashish a pris un taxi de police. هذوم 3 المعلومات. قالك les événements rapportés se sont produits réellement. vrai ou faux؟ قالك الأحداث هذه اللي نقلوها لنا هل هي قالك يعني sont produits réellement جاو كاين في الحقيقة ولا ما كانش؟ الإجابة هي vrai، يعني الأحداث هذه هي أحداث حقيقية. ثم قالك en te basant sur chacune de ces brèves dis où et quand. قالك قل لي où أين المكان وكان متى الزمان تاع كل حدث من المعلومات هذه. يعني قول لنا où وكان ces événements se sont produits، المكان والزمان تاع الأحداث هذه. إذن هاي هي أمامكم. بالنسبة للتكست الأول sur l'autoroute de Zeralda المكان. زمان le week-end dernier. Texte 2 au zoo de Thoiry dans les Yvelines en France. أما الزمان le 9 mars 2017. Texte 3 المكان au Danemark في الدنمارك، والزمان la nuit dernière، وتحط هنا لا دات الموجودة في النص. إذن هذه الإجابات تاع أو. قلنا أو يعني أين وقلنا كان هي متى. إذن هذه الأماكن اللي وقعت فيهم اللي خرجناهم من النص، وهذا الزمان اللي وقعت فيه الأحداث واللي استخرجناه من النص. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. أرجو أنكم قد استفدتم منه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.